understand the basic or simple models. Para masabtan na to ang simple nga mga models, ma-apply na to ang atong knowledge or learning ngadto sa more complex phenomena. Okay? So, unsa man ang simple na itong sabtuno na kani si ideal gas. So, i-treat na to ang mga musulod sa cylinder or sa combustion system as ideal gas. So, mao naman ang basic sa gas cycle energy addition. Ang heat added is equal to the mass times the unsa man small letter Q. Unsa man small letter Q? Mass flow rate mo sir? No, mass flow rate. I mean per kilogram. Per kilogram. Per kilogram. That is the heat specific. Mao na siya or mao ni siya heating value. The specific heat, specific energy, specific kuha na siya energy kay per unit mass. Okay? Kani si capital Q mao ni ang total heat energy added Q in. Okay, where M is the mass of the fuel air mixture day. Yeah, ang Q in okay, unsa man ni si Q in ani nga small letter? If Qn, the energy addition per unit mass of fuel air mixture. So, mao ni siya ang Q per unit mass of fuel air mixture. So, kaning M ani total mass ni sa mass of fuel plus mass sa air. Nga equivalent ng Qn na sa mass of fuel times the heating value sa combustion. Heating value sa fuel, okay? Kaning Qn day ni dili ni heating value sa fuel. Mao ni ang heating values is heating value per unit mass sa fuel air mixture. Nya kani mao ni ang heating value per unit mass sa fuel ra. Okay? Kaning QC. So, nya ang M na mao nang MF plus MA. Nya recalling in our previous discussions nga ang air fuel ratio is mass sa air divide mass sa fuel. Nya from this equation gikan na ni substitute na nato ng divide na to og MF tanan. So mao nang nakay divide ni mo nag MF tanan arita paint. So, kung nakay M diha, anak man ano, M is equal to mass fuel. Kana si M, mao ni mass total sa air fuel ratio niya. Divide mo na og MF tanan. So, mao nang nakay M over MF is equal to 1 plus MA over MF. So, mao nang nakay M over MF which is equal to 1 plus 1 ang air fuel ratio. Okay? So MF is equal to M over AF air fuel ratio plus 1. Nya ang gikan sa ideal gas law, PV is equal to MRT, mao nang ang M na to is equal to P1 V1 over RT1. Okay? P1 V1 over RT1. Nasabtan nga equation, PV is equal to MRT.
PV is equal to MRT, P1 V1 over RT1. Niasa ning 0.1 dito sa intake sa kung cylinder intake. Where R is the air fuel mixture gas constant. Niya ang R na to is equal to Cp minus Cv. Okay? Unya Cv over R, unsa man ni? K ni siya, di ba? Nganong naingana man na? Ang K man ang kuha na to, di ba? Unsa nang K? Kadto nang na kay K is equal to Cp over but first katong PV is equal to PV MRT. Okay, mao na siya ang ideal gas law. Okay, PV is equal to MRT. Mao nang nakay M is equal to PV over RT. Yang R na to is equal to Cp minus Cv niya. Naman tay K, kanang K na to, mao na si kanang gamma niya. Ang K na to katong Cp over mao ni definition sa K. Unsa ganin K? Specific heat ratio. Okay? Specific heat ratio. Nganong gitawag man siya specific heat ratio kay ngano man kaning si Cp mao ni specific heat at constant pressure. Ang Cv mao ni specific heat at constant volume. Mao nang na kay U is equal to Cv dt. Nga kay H is equal to Cp dt. Kasabot mo? Enthalpy ba? Ano ka U di ba is kuana? Mao nang na kay internal energy is equal to Cv dt. This is at constant volume heat addition. Mo nang na kay enthalpy sa dH equal to Cp Cp dt. Okay. So na kay K is equal to Cp over Cv, mo nang ang definition mo po na to sa R kaning sa gas constant is equal to difference na siya sa constant pressure specific heat ug sa constant volume specific heat. Yung mga nang kung divide na to ni siya o Cv, mga nang mahimo siya nga R over. Are you still there? Napa mo? Okay. Sir, yes, sir. Okay. Cp minus over Cv minus 1. Okay? Yung mga nang nakay R over Cv equal to K minus 1. So, mo na. Yan. Mo nang nakay Cv over R. Nakay Cv. Reciprocal ra. Equal to 1 over K minus 1. Okay? Ya, kung kaning pong isa imong pangitawon mao tong namo kay definition nga R is equal to Cp minus Cv. Amiyam na pen ani no? Over kung ni Cp po na divide ag Cp mo nang nakay
R over Cp equal to 1 minus Cv over Cp. Nya kanang Cp over Cv kay 1 over K mo na. Pwede mo na. Equal to 1 minus 1 over Cp over Cv. So, mo nang naka-equal to 1 minus 1 over K. Yeah, equal na siya sa common denominator K. Yung kani kay 1 over 1 man na, di ba? K divide 1. K times 1 is K. Minus K divide K, 1 times 1 is 1. So, mana. So, na kay R over Cp niya. Reciprocal niya. Manang na kay Cp over R equal sa K over K minus 1. So, K atong gamiton na dili lang ng gamma. So, mo nang upon substitution, dili sa pinakaibabaw, M times QC na MF. So, Q in anong naingana man na? So, M times ano man na? Anong naingani man eh? Upon substitution of equation 2.5, kani. Di ka na ni. QC. So, mao na ni ang equation final. Nganong naingana na tungod kay gikan sa heat addition Qn is equal to MF times mass of fuel times the heating value sa fuel QC. So, niya ang mass of fuel kay kuan man kani. Di ba? So, M over total mass over air fuel ratio plus 1. Yeah, times QC. Yeah, ang masa, ang total mass kay kuan man na, mao man ang ideal gas flow, PV, kani man siya, kani ang total mass, kani. So, mao nang alisdan na to ang total mass of P1, V1 over RT1. Yan, diri na, mao na tong QC over AF plus 1. Okay, sabtan? And in non-dimensional form, unsa may pasabot og non-dimensional?
Unitless, sir. Unitless, okay. So si Qn dividean raring P1 V1 idong ranina og kay ang P times V is energy man po na, di ba? Ang unit sa pressure times volume, energy man na, the same with Q. So makancel ang unit. So unitless na ni 1 over RT1 QC over AF plus 1. So values of the heat of combustion mao ni atong gisolve katong enthalpy, di ba? And the stoichiometric air fuel ratio are given in table 2.1 for some representative fuels that are widely used in internal combustion engines. The effect of the residual fraction F on the asa man ang residual fraction, that residual fraction F on the determination of the energy addition is included in the analysis of intake and exhaust strokes later in this chapter. So mao ni ang mga basic nga fuel properties. Nasolve di ba na to ni kani si QC? Did you remember? Nakainomdom mo ni QC? Kainomdom mo? Kainomdom ba mo? Wala, sir. Kaka-answer. Kato na yung enthalpy na itong gisolve. Katong enthalpy ba? Karing wa mo kay numdom? Kato bang diri ba kani? Kani ba? Mabri mo kay numdum na. Wa mo kay numdum na. Karing nasaraman to. Kani, wa ba di mo kinumduman na? Oxygen atom. Wa mo kinumduman ni? Sensible? Niya enthalpy of formation. So, mo nang nakuha na to ni iting value. Katong air fuel ratio, na-solve na to ni, di ba? Stoichiometric. Did you remember how to solve this air fuel ratio? Hello. Yes, sir. Katong 3 point. Sarga ito? 3.76A times molecular weight sa air Over fuel, sir. over molecular weight of the fuel. 3.76 ba to? 4.76 times A, di ba? Yes, sir. 4.76 times A. So, mo na. Okay, so ari ta sa constant volume energy addition. Di mausab ang volume inig-add sa heat. So meaning wala ta nagisgot og time kay for example kanang auto is kuan man na constant volume heat addition. So paspas kayo nga event pag spark sa spark plug heat addition na to siya. So mao nang consider siya as constant volume. Meaning, pag siga niyang taman, sunog niyang dali, ni na-added ang heat at constant volume. Pero mura siya imposible no nga, makonstant ba rin na sir nga, inig-add mo sa heat, mo expand, mo yun ang gas, di ba? Kaya mo init man na siya, mo expand. Pero sa kapaspas pangitabo, mao to i-consider siya as constant volume. So, mao ning chart. So, we have here the
internal energy. Ang constant volume heat addition is internal energy man na. So 1 to 2 constant entropy compression man ni ani man i-compress. Nya 2 to 3 mao na ang constant volume heat addition, musaka yung internal energy. Pero ang volume niya constant niya. 3 to 4 kasi tawagan ng 1 to 2 is compression, 2 to 3 is heat addition, 3 to 4 is ano yung 3 to 4? Heat rejection, expansion. We expand, constant entropy expansion. So manang SV, S niya, V, constant volume heat rejection. Niya kung ari ka pressure volume diagram, o ng 1 to 2 compression, ang entropy niya, constant entropy. Niya 2 to 3 constant volume. Niya 3 to 4 constant entropy expansion. Then 4 to 1 exhaust, constant volume heat rejection. Okay. And then sa may kuan pa ni. So mo nang ang compression ratio na to V1 over V2. Asay mas ako ni V1 or V2? Asay mas ako V1 or V2? Asay mas ako V1 or V2? V1, sir. Mas dako ang V1 okay. Ubos man ang piston pa to. Dako ang V1, i-compress niya mugamay ang V2. So mao nang ang compression ratio na to is greater than 1. Okay? So nganong naingani man ang relation niya, compression stroke. Tungod kay constant. So ingon siya nga the reader should be able to show that the following thermodynamic relations for the Otto cycle processes are valid. Nganong naingana man na, so ato na i-derive. So 1 to 2 is constant entropy man nga compression no. I-compress niya. Unsa may kuano constant entropy? PV to the power K is constant. Okay? Mao nang naa kay relation niya tungod kay constant man siya P1 V1 ya constant man ning K equal sa P2 V2 to the power K. Okay? And ang kay relation nga P1 over P2 equal to V2 over V1 to the power K. Understood? Okay? Kunya naman tayo R is equal to nasa mas dako ani V1 no. V1 over V2. So pwede na to ni alisdan ni pwede na to ni reciprocal, so pwede ni mahimong P2 over P1 equal sa V1 over V2 to the power K. K niya. Mao na nang nana kay P2 over P1 equal to V1 over V2 is equal to compression ratio man. Mao nang R to the power K. Okay? Mao na siya. P2 over P1 niya R to the power K. Yang anong namay T2 to the power T1 sad? Naman po kay relation nga PV is equal to MRT. Kanang PV is equal to MRT bitaw.
ana kani siya M ug R kay constant pa na, di ba? So mao nang na kay relation nga P ideal gas law PV over T is equal to constant. Okay? Yan, sama na kung constant siya mao nang P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2. So mo nang na kay T2 over T1 equal to kasama siya P2 over P1 niya V2 over V1. Okay? Niya ang P2 over P1 na to kay kuan man R to the power K. Niya ang V2 over V1 is unsam na 1 over R. Okay? So mao na nga K minus 1 man ang power ni R na. So mahimo siyang R to the power K minus 1. So mao na ang relation na to sa T2 over T1. Okay? So mao na ang relation na to. So mao na ang connection niya. Niya ang constant volume energy addition mao ni akong pasabot ninyo nga MCV delta T T3 minus T2. Okay? Ang heat addition na ni kay naaman sa 2 to 3. Yang heat rejection na sa 4 to 1. So, naunsa naman eh. T3 over T2. Anong naingani man eh. Anong naingani man eh. So, nagamit ta diri sa dimensionless Q. So, Qn is equal to QP1 V1. So, Q, P1, V1. Ano man eh, ginsa ni pag-derive? Ano man eh? T3 over T2. O nga naman na. Ha? Nga naman na? Nga naman yung T3 over T2. Naon sa mana? So, pwede tamo ano man na? So, kung maggarita equal to MCV
This is the constant volume heat addition. Okay? Yeah, kung ang QN na to is kaniman, sa may QN niya. So, Q dimensionless times P1 V1. Okay? Equal to M. Ano sa maning M na to? Ang M, di ba na to kay... Ang gamit ba nag-M fuel? Wala na. So, ang sara to? M CV T3 minus T2. Okay, niya. Nakay yung P1 V1 kay kuan man na equal man na sa MR T1. So, napo kay MCV T3 minus sagtan T2. Cancel si M. Nya, divide na to niyo. Nya, ang CV over R kay kuan man na. So, na kay T1 CV over R. T3 minus T2. Yang CV over R, kaya sa kaninang CV over R? Yara, CV over R is 1 over K minus 1. So, natay T1 CV over R is 1 over K minus 1. T3 minus T2. Nya, divide ni mo na og T2 both sides. So, mo nang na kay Q 9 dimensionless, then we have T1 over T2 is equal to 1 over K minus 1. May mo siyang T3 over T2 minus T2 divided T2 is 1. Okay? Yang T1 over T2 is unsa ganito? Ang T1 over T2 na to is T2 over T1 mano. So, T1 over T2 is 1 over R. So, Q. Unsa ganyan T1 over T2? 1 over R to the power. Ay, please close. So, that's nice. No, look. I did like that. Where? So, nga na. Equal to unsa naman siya? So, ma-times man na siya og times man na siya og K minus 1. Then we have unsa naman siya? Plus 1. There, equal to T3 over T2. Nya, ang
kung gusto nimo musaka ni siya kani kay kuan man mo na nimong i-negative ra nimo. So r is to the power 1 minus k times a minus 1 plus 1 equal to T3 over T2. O ang ratio sa T3 over T2. Niya kaning P3 over P2 is equal to T3 over T2. Di sa man ang relation. Ikan po na sa P2 V2 over T2 equal sa P3 V3 over T3. Unya kay constant pa na atong volume sa 2 to 3. Constant volume heat addition man na. Cancel si volume. So mao nang na kay T3 over T2 equal to P3 over P2. Kaya nasabtan? Sabtan? Nya kung expansion na po, mao na po niya ang constant entropy. Parehara ni ganina. So 4 to 3 ang expansion, mura na sa 1 to 2. So ang 1 to 2 na to ganina is kaniman 1 to 2. Mura na sa 4 to 3. So asa mas dakong pressure P2 over P1, mo na siya ang dapat greater than 1 ang P2 over P1. So meaning, asa mas dako? So pressure 2 or pressure 1? Asa 2. 2 ang mas dako. Kay ang kaning R to the power K, unsa may value og K kung air? 1.4. 1.4. So mao na nga, ang R na to is greater than 1 man po, niya to the power 1 kapin. So ang resulta ning R to the power K is greater than 1. So kung greater than 1 siya, meaning si P2 mas dako kumpara ni P1. Okay? Niya mao na atong tanawon po diri sa 3 ug 4. Asay mas dako, pressure 3 or pressure 4? Ah? 3, sir. Mas dako ang 3 kay mo expand naman na, mo gamay yung pressure sa 4. Mao nang P3 over P4 mao tong R to the power K. Niya. So mao ni nga relation. Manindot sa itong masulat. Niya, energy rejection, constant volume energy rejection from 4 to 1. So, ingana iya po ng formula niya. Ang thermal efficiency niya katong work net over Qin. Niya ano man ang nahimong mang 1 minus Q out over Qin. Tungod kay ang ang network nga ma-generate ato ana equal na sa asay masako added or rejected? Added, sir. Basta ko ang added minus Q rejected. So mauna nga kung ang thermal efficiency nimo is work net over Q added, ang work net to Q added minus Q rejected over Q added. Mo nang mo equal siya into 1 minus Q rejected over Q added. So algebra no, importante rin kayong algebra. So, kung naay naglisod og algebra, practice gyud mo algebra. Di pa wahi ang tanan. So 1 minus Q rejected over Q added.
So specific heat ratio, compression ratio R. Thermal efficiency. Nganong naingana man na? Tungod ani nga formula. So 1 minus ngano man ning naingana gyud sa pag-derive ganin niya? Q rejected is katong MCV T4 minus T1 ang heat rejected, di ba? Nya ana man na. Look, Daddy. Wow, that's nice. Dinosaur. 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 Mew. Dinosaur. Hindi ako mew, Margot. Excuse for a while, ah. Okay. Handshake? That's great. Great sword, lockdown, and a polo star. Ang Q rejected na to mo tong MCV. Sa ganini? Rejected na to is from 4 to 1. Asa mas taas? Temperature 4 or temperature 1? 4, sir. Mas init si temperature 4 kay gikan pa mas combustion. T1 over MCV. Asay masinit, dapat i-positive man gud nato ang result para di mga usab ba. Kay kaning atong QA minus QR na kay gitreat man nato ni QA as positive niya, si QR sad positive. Mo nang natay minus. So dapat positive atong butang diri. Asa sa Q added, asay mas taas og temperature si asay Q added ani? 2 to 3, di ba? Yes, sir. T3 o siguro, sir? Asay mas taas temperature, si 3 or 2? 3, sir. Of course, mas taas og temperature si 3. Kaya nga naman, nibuto naman ang spark plug. Di, mo init yun siya, di ba? So, mas taas og temperature si 3. Minus T1. So, mauna, minus T2 deh. Yeah, maunang makancel si MCV. Yeah, 1 minus T4 minus T1 over T3 minus T2. Okay? T4. Yeah, ano man ang naingani man ni-result into this one. Tungod kay so if we introduce the publicity relations for Q in equation 2.12 and Q out 2.16, 2.12 and 2.16. There are 2.12 and 2.16. So, pwede na T3 over T2. So, nga naman So, maglisod tagkuha na nino kung yaya kaya itong pagsuwat. So, ato na lang hinumduman niya. So, kung ato ning times man siya o kuhan diri subos.
times T2 over T2, di ba? Nya times man pud sa ibabaw og T3 over 2 man, no? T3 over 2. Asay mas taas? Si 3, no? Si 3 og 2. So, asay mas taas? Si 1 or 4? Mas taas si 4. Di ba? Yes, sir. So, dapat T4 over T1. So, times man po sa ibabaw og T4 over T4. So, mao nang naa siya mabilin nga 1 minus noon sa siya, may mo siyang 1, sir. mas taas si temperature 4 kaysa ang temperature 1, no? Over T1 din eh. T1 and T1. So, T4 over T1 minus 1 times T1. Okay? Nya over nasabtan? Nya may mo siyang T3 over T2 minus 1 times T2. Okay? Nya ang T4 minus T1 ato kay kuan man 1 minus kami aja mo ni ang kuan pa ba whiteboard pa o marker ba. Ang T4 minus T1 mura ra po nani. So Q non-dimensionless Q in din ano, Q rejected din eh. Ana Q ngano gani ni? K minus 1 nya R to the power 1 minus K plus 1 nya minus 1 cancel lang plus 1 minus 1 cancel yan napay T1 diri times T1 diri Q gyapon nya K minus 1 so makancel sila basically cancel na ang mabili na lang one minus T1 over T2 yan sama ng T1 over T2 kadto man ang 1 over R to the power K minus 1 1 over R to the power K minus 1 mo na ang thermal efficiency na to 1 minus 1 minus 1 over R to the power K minus 1 okay nya kung gusto ta og kuan another derivation pwede dali ang gusto ta maka-google derivation of Otto cycle efficiency
So sa MIT diara na ilaing derivation po. So kani yan na kay relation na niyo. So na kay 4 to 1 naman kay 4 to 1 which is we can simplify the above expression using the fact that the processes from 1 to 2 and from 3 to 4 are isentropic. Three to 4 and 1 to 2. Nasa may 3 to 4 and 1 to 2. 3 to 4 and 1 to 2 isentropic. Ano naman 1 to 2? 1 to 2, 3 to 4. Ano maning naingani maning 4 to 1. Ano man na? Ani nga naman na 4 to 1. 1 to 2 is 1 to 2 P1 V1 to the power K is equal to P2 P2 to the power K. Yan na kay 3 to 4 no? V3 V3 to the power K equal to V4 V4 to the power K. Yayaan makasuwat aning kuan Yaya kayo, slow kayo ang mouse. One to 2. So dali ra maning 1 to 2 no. Kaning 3 og T3 over T4. Equal man na yung volume. Okay. So, naman ka, kaning relation, dali raning mao naman to, P1 P1 over P2 is equal to V2 over V1. Dali ran ta kayo ni kung napay, kung may, paspas pa. O sige, basta mao na to. Unya na kay P1 V1 over T1 is equal to V2 over T2. Nya naman kay sumo nang na kay P1 over P2 equal to V2 over V1 nya saman V2 over V1 T1 over T2. Okay? Nya ang i-substitute na to na diri V2 over V1 T1 over T2 equal sa P1 V2 over V1 to the power K. Divide ni mo ni siya kani dire equal manana. So mo nang nakay relation nga T1 over T2 equal sa saman T1 over T2 equal sa V2 over V1
to the power k minus 1. Okay? K minus 1 nya naman kay relation nga kuan. In the same way, katong 3 ug 4 mao sad to. Na kay T3 na kay T4 over T3 kay asymptotic mo po na equal na siya sa man. So opposite siya. We have V3 over V4. Okay? Sabtan? Nasabtan? Yes, sir. To the power k minus 1. Okay, but our V3 is equal to ang volume 2 equal to volume 3. Ang volume 3 equal sa kani volume 2. Manang equal po na sa volume 2. Yang volume 4 equal sa volume 1. Volume 1 to the power of k minus 1. Okay? So, mao tong 1 minus mao nang nakay relation nga nakuha niya ni. T4 times mao nang nakay T4 times V1 to the power k minus 1 equal sa T3 to the power times V2 to the power k minus 1. Nga naman sad kay gikan na rin T1 V1 to the power k minus 1. Nasa kay relation T1 V1 to the power k minus 1 equal to gikan na rin T1 V1 to the power k minus 1 equal to T2 V2 to the power k minus 1. So, mao nang nakay. So, naman to thermal efficiency naman T4 minus T1 over sa rin ni T3 minus T2. So, i-subtract ra na to na. So, mao nang 1 minus T4 minus T1 is na kay relation diri. Kung i-subtract nimo ni, minuso nimo na, ka-create ka og unang T4 minus V1 to the power K minus 1. Basta, mao na ni. I-minus na siya. Minus T3 minus T1 V1 to the power K minus 1. Equal na sa T3 minus T3 V2 K minus 1. Basta, mao na. Nya, mao na to atong kaniyo nya. Yun sa muna pag-create nga graph. So, magkataas ang compression ratio, magkataas ang thermal efficiency. Magkataas sa datong specific heat ratio, magkataas ang thermal efficiency. Diba?
So natay nya wait. Sorry. R compression ratio na to. Yung P dot arrange. Sorry. 0 to 25 niya range tawag 1 niya def function. So diri na to ibutang ang katong specific ratio. Layo pa. Niya return ang efficiency na to, kuan din efficiency as a function of k. Nya ang i-return na to kadtong iyang 1 minus sa 1 over r to the power k minus 1. Okay? Nya mo na tong magplot na ta. PLT dot plot hapit na R niya efficiency pila ang K na to na uban ng mga K. Ang K na to is 1.2. Unsay label na to ani? Label na to 1.2. Yeah. PLT dot sa may error ani as PLT din as PLT. Yeah, PLT dot plot R efficiency 1.3 ang K na to. Ang label na to is 1.3. Oh, hindi na. Hapit na. Hapit na lagi. $1.4. Yeah, PLT dot grid. PLT dot legend. Okay. Rana to. So, mao na ang iyahang dong ta school dong. So mo na iyang plot. Pwede butangan sa dito PLT dot y limit from ari ra tam sugod sa 0 to 1. Okay. Kung ano man ang dako na kayong diferensya. Sayop sila itong formula, no? Murag sa return sa mga efficiencies, kanang R to the power K minus 1. R to the power K minus 1, di no? Where R to the power K minus 1. Okay, tara. Okay, kuha na. Ang 1.2, katong ubos, then 1.3, orange, then ang green, 1.4. So, unsa ang makita nato diri is magka taas ang wata go to school. Okay, ano sa lang tataman class? Okay? Okay. Pag sa flood machinery, sir. Machinery? 1 hour siguro to, sir. Di sa lang ta magkuhan sa machinery siguro? Okay, sir. Kay magatod sa ko sa eskwelahan na rin bata. Kira? Okay. Yes, sir. Kariyo, atong kuanon sari thermal. So, rana itong balik. So, mana? Okay, so, okay. Dismiss class.
Thank Thank you, sir. God bless you, sir. Look, Daddy. Money. Money. Yes.